الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ تبارک و تعالی و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرات محترم، رب ذوالجلال کی بے حد حمد و ثنا کے بعد اور مالک کائنات کے محبوب امام الانبیاء آقا دو عالم نور معظم نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے حد نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ یہ حامیم حروف مقطعات سے ہیں جن کے معنی کے بارے میں، ترجمہ کے بارے میں مفسرین کرام کی رائے یہی ہے کہ ان کے اصل معنی کو، اصل مقصود کو رب ذوالجلال جانتے ہیں یا اس کے محبوب جانتے ہیں۔ اس کے آگے فرمایا والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کتاب کی جو واضح بیان فرمانے والی ہے، جو ہر چیز کو روشن کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس رات کو، اس کتاب کو بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہر معاملہ کے بارے میں خبردار کرنے والے ہیں، پہلے ہی انسان کو متنبہ کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا اس میں ہر حکمت و دانائی کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ مخصوص آیات سورہ دخان کی، ان کے بارے میں بعض مفسرین کا قول تو یہ ہے کہ یہ آیات بھی قرآن کریم کے نزول کے ہی بارے میں ہے، اور نزول قرآن نصف شعبان کو ہوا ہے۔ لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ نزول قرآن لیلۃ القدر کو 27 رمضان کی رات کو نازل ہوا، قرآن کا نزول ہوا۔ لیکن اگرچہ نزول قرآن کا تعلق لیلۃ القدر سے ہو، فیہا یفرق کل امر حکیم،
اس آیت کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ لیلۃ نصف من شعبان یعنی 15 شعبان کی رات کے بارے میں ہے، کہ اس رات میں رب ذوالجلال ہر حکمت و دانائی کو بانٹتے ہیں، پورے سال کے معاملات، رزق، موت و حیات ان ملائکہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے جن کی ڈیوٹی اس پہ لگی ہوئی ہے۔ اور اس رات کی عظمت کے بارے میں کثیر احادیث موجود ہیں، اگرچہ ہمارے بعض گروہ مسلمین سے یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، حالانکہ کتب احادیث بھری ہوئی ہیں اس پر۔ سیاہ ستہ میں ترمذی شریف وہ کتاب ہے جس کے بارے میں علامہ انور شاہ کاشمیری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند یہ فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں ترمذی شریف موجود ہو وہ یوں سمجھے کہ اللہ کے محبوب میرے گھر تشریف فرما ہے۔ اس عظمت کی کتاب، اتنی عظیم و شان کتاب ہے ترمذی شریف۔ امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے لیلۃ من نصف شعبان، نصف شعبان کی باب و لیلۃ من نصف شعبان، نصف شعبان کی رات کے بارے میں باب۔ ابن ماجہ یہ بھی سیاہ ستہ کی کتب میں سے ہے، انہوں نے بھی اس پر باب باندھا ہے۔ پھر مصنف عبد الرزاق میں بھی اس رات کے بارے میں پورا باب باندھا گیا ہے۔ ان کے علاوہ مسند خزیمہ میں، مسند ابو یعلا میں، مسند احمد بن حنبل میں اس رات کی فضیلت کے بارے میں بے شمار احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ امام ترمذی نے جس حدیث کو نقل کیا اس کی راویہ محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں 15 شعبان کی رات تھی، فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کریم آقا کو گم پایا، باری میری تھی لیکن کریم آقا میرے حجرہ مبارک میں تشریف فرما نہ تھے۔ فرماتی ہیں پس میں پھر کریم آقا کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو میں نے کیا دیکھا، فَإِذَا هُوَ بِبَقِيٍ، کہ کریم آقا جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ اور جب کریم آقا نے مجھے دیکھا فرمایا عائشہ کیا تمہیں خوف ہو گیا کہ تم پہ اللہ اور اس کے رسول نے ظلم کیا ہے، کہ تمہاری باری تھی اور محبوب خدا کسی اور کے گھر چلے گئے اور ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس چلے گئے؟ فرماتی ہیں ہاں میرے آقا میں نے یہی تلاش کی، سمجھا کہ شاید آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی اور زوجہ کے گھر تشریف لے گئے ہیں، میں اس لیے تلاش کر رہی تھی۔ پھر آپ فرماتی ہیں کریم آقا نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ یہ نصف شعبان کی رات، یہ وہ رات ہے جس میں رب ذوالجلال اپنی خاص رحمت کے ساتھ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ ان اللہ تعالی لینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ رب ذوالجلال نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور پھر رب کائنات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ کریم آقا نے اپنے دستان مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، یمد یدیہ الی السماء،
सरकार कायनात अपने दस्ताने मुबारक को आसमान की तरफ उठाए हुए हैं, यादू और आका दुआ फरमा रहे हैं। अब उम्मुल मोमिनीन की ही हदीस बता रही है कि करीम आका के इस इरशाद के मुताबिक निस्फ़े शाबान की रात इंतहाई अज़मतों वाली रात है कि करीम आका खुद इस रात को सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारी में आराम फरमाने को छोड़कर जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जा चुके हैं। फिर जन्नतुल बकी एक कब्रिस्तान है जहां मुस्लिमीन मदफून हैं, वहां जाकर करीम आका दुआ फरमा रहे हैं, जो वाज़ेह इस बात पर दलालत करता है कि करीम आका जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जाकर अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए, अपनी उम्मत के मदफून अहबाब के लिए दुआ मगफिरत फरमा रहे थे। अब यहां पर एक बात और भी काबिल गौर है कि जिस वक्त करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जा रहे हैं, वहां तो मदफून कौन है? जिनको मेरे आका फरमाते हैं खैरुल कुरून करनी, बेहतरीन गिरोहों से मेरा गिरोह है। सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जिन्होंने मेरे दामन को थामा हुआ है, जो सारा सारा दिन मेरी बारगाह में बैठकर मेरे दीदार से मुशर्रफ होते हैं, जिनकी सारी जिंदगियां मेरी सुन्नत की इत्तिबा में बसर होती हैं, जो कभी मैदान कारज़ार में अपने खून बहाते हैं, कभी अपने घरों के माल उठाकर दीन इस्लाम पे खर्च कर देते हैं। ये वो लोग हैं। अगरचे हम मासूम नहीं कह सकते, लेकिन कसीर तो वो भी हैं जिनको मेरे आका ने दुनिया पर जन्नत की खुशखबरी दे दी है। तो आका उनकी मगफरत की दुआ के लिए, उनके लिए दुआ मगफरत करने के लिए निस्फ़े शाबान की रात को जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जा रहे हैं। मकसूद क्या है कि करीम आका अपनी उम्मत के लिए ये सुन्नत बनाना चाहते हैं कि आज मैं जन्नतुल बकी में जाकर अरवाह मुस्लिमीन के लिए दुआ कर दूंगा, कल मेरे उम्मती इस रात को कब्रिस्तान में जाकर अपने मदफून अजीज़ो अकरबा के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करेंगे, और उनका वो जाना, उनका दुआ करना, ये मेरी सुन्नत हो जाएगा। अब कई लोग इस बात पे एतराज करते हैं, ये कहां लिखा हुआ है? हालांकि हदीस की कुतुब में मौजूद है। ये एतराज एक ताबी रसूल पे हुआ। एक आदमी ने कहा इन हदीस की कोई सनद नहीं है, ये हदीस की पुख्ता नहीं है। वो कहने लगे ये हदीस उन्हीं सहाबा ने रिवायत की है जिन्होंने कुरान को रिवायत किया है, ये हदीस उन्हीं सहाबा ने रिवायत की है जिन्होंने नमाज को रिवायत किया है, ये हदीस उन्हीं सहाबा ने रिवायत की है जिन्होंने हज और ज़कात को रिवायत किया है। और आखिर पे फरमाते ये हदीस उन्हीं सहाबा ने रिवायत की है जिन्होंने रब्बे कायनात के वाहिद होने को रिवायत किया है। अलगर्ज निस्फ़े शाबान की रात को कब्रिस्तान में जाकर मदफूने के लिए दुआ मगफरत करना, मुसलमानों के लिए मगफरत की दुआ करना, अपने अकरबा के लिए मगफरत की दुआ करना, ये करीम आका की सुन्नत है, जो सियाह सित्ता की किताब तिरमिज़ी से भी साबित है, इब्ने माजा से भी साबित है, बैकी ने शेबुल ईमान में इसको जिक्र किया है, लिहाजा बैकी शरीफ से भी साबित है, मुस्नद अहमद से भी साबित है, और सही इब्ने खुज़ैमा से भी साबित है। मुतअद्दिद अहादीस की कुतुब से ये रिवायत साबित है। अब अगर कोई इनकार करता है उसकी मर्जी की बात है। अब इस बात का अगर कोई इनकार करे कि कहे नहीं जी 15 शाबान की रात को कब्रिस्तान में जाकर दुआ करना ये साबित नहीं है, दुरुस्त नहीं है, वो इससे क्या निकालेगा? मकसूद यही होगा ना कि मुसलमानों के लिए वहां जाके दुआ न करो, मगफरत की दुआ न करो, तो दिल में वो हकीकतन उन मुस्लिमीन के बारे में दिल में
इनाद रखता है, बुग़्ज़ रखता है, उसे इसमें आड़ है कि जो चले जा चुके हैं उनके लिए दुआ ना करो, चाहे तुम्हारी दुआ के सदका से रब्बे कायनात उनके गुनाहों को माफ़ न फरमा दे। हालांकि मेरे आका की ये सुन्नत है। और फिर उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं यमुद्दु यदैहि इला समा, एक रिवायत में राफ़िउ यदैहि इला समा, आका आसमानों की तरफ हाथ उठा रहे हैं, यदऊ और दुआ फरमा रहे हैं। तो पता चला इस रात को हाथ उठाकर दुआ करना यह भी मेरे आका की सुन्नत है। फिर करीम आका ने इरशाद फरमाया कि रब्बे कायनात आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है, अगरचे पूरा साल ऐसे रहता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में मौजूद है कि मेरे करीम आका फरमाते हैं इन्नल्लाह तआला लयबसतु यदहु बिल्लैलि लियतूबा मुसीउन नहार व यबसतु यदहु बिन्नहारि लियतूबा मुसीउल लैल, कि रब्बे कायनात हर रात को अपना दस्ते कुदरत फैला देते हैं ताकि दिन के गुनाह करने वाला रात को मालिक के कायनात की बारगाह में ताइब हो जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। फरमाया फिर दिन होता है तो रब्बे कायनात दिन को भी अपने दस्ते रहमत फैला देते हैं ताकि अगर खता रात को किसी ने खता की है तो वो दिन को अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाए। ये हर रात रहता है। लेकिन फिर कुछ रातें ऐसी हैं, कुछ अयाम ऐसे हैं जिनमें रब्बे कायनात की रहमत और जोश में आ जाती है। उन रिवायात में ये है, उन अहादीस में ये है कि रब्बे कायनात दस्ते रहमत फैलाता है। यहाँ है इन्नल्लाह तआला यंज़िलु इला समाए दुनिया लैलतन मिन निस्फ़ि शाबान, वहां तो हाथ दस्ते कुदरत फैलाता है, दस्ते रहमत फैलाता है। लेकिन फरमाया जब ये रात आती है फिर सिर्फ दस्ते रहमत नहीं फैलाता, वो अपनी शान के मुताबिक, अपने अनवार और तजल्लियात के मुताबिक इस रात को खुद नुज़ूल फरमा देता है। और फिर ये निदा होती है अला मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू, है कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा दूं। अला मिन मुस्तरज़िकिन फअरज़ुकहू, है कोई रिज़्क मांगने वाला मैं उसको रिज़्क अता कर दूं। अला मुब्तलन फअवाफ़ी, है क्या है कोई जो मुसीबत में मुब्तला हो मैं उसको उससे छुटकारा दे दूं। फरमाया रब्बे कायनात की रहमत ये निदा फरमाती है अला कज़ा हत्ता यातलुल फज्र, फजर के तुलू होने तक खुदावंदे ज़ुल जलाल की रहमत की ये पुकार होती है, ऐ गुनाहगारों आ जाओ, अपने गुनाहों की माफी मांग के तो देखो, देखो मैं तुम्हें कैसे अता करता हूं, कैसे तुम्हारी खताएं माफ फरमाता हूं। और रिज्क मांगने वालों जमाने में तंग दस्त तो आओ, आज हाथ फैला दो। अला में मुस्तरज़िकिन, है कोई रिज्क मांगने वाला फअरज़ुकहू, मैं उसके रिज्क अता फरमाता हूं। अला में मुब्तलिन फवाफ़ी, है ऐ जमाना में परेशान रहने वाले, जमाना की मुसीबतों से घिरे हुए, आफतों से घिरे हुए, आज तू हाथ उठा दे, मेरी बारगाह में दुआ कर दे। रब्बे कायनात फरमाता है मैं तुझे छुटकारा अता फरमा दूंगा। फवाफ़ी है, वो तेरी मुसीबतें, वो तेरी मुशक्कतें, वो बीमारियां जिनमें तू मुब्तला है, फरमाया रब्बे कायनात फरमाता है मैं तुझे माफ फरमा दूंगा, तू हाथ उठा के तो देख। और ये बात भी काबिल गौर है, उम्मतें पहले भी आई हैं, एक वक्त हम नहीं आए, और पहले अंबिया भी बड़ी अज़मत वाले हैं। कुरान ने ये कहा है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बादिन, ये वो रसूल हैं जिनके बाद को बाद पर फजीलत दी है। ये कहीं नहीं कहा कि इन रसूलों में फलां को हमने नाकिस भी बनाया है, फलां की शान को कम किया है, ये कभी भी नहीं आया। क्यों? हर रसूल अजमत वाला है, हर रसूल शान वाला है। फिर उलुल अज़म रसूल में 6 रसूल हैं, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, और मेरे और तेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम। रसूल पहले भी आए, उम्मतें उनकी भी थीं। अरे वहां क्या होता है था, रात को गुनाह किया, सुबह दरवाजा पे लिखा हुआ है
इसने रात को ये गुनाह किया है, दिन को गुनाह किया, शाम को दरवाजा पे लिखा जा चुका है। अब लोग नफरतें कर रहे हैं, ये देखो ये धब्बा लगा हुआ है इसके दरवाजा पर, इसने ये गुनाह किया है, इसने ये नाफरमानी की है। अरे क्या वजह है? उधर गुनाह किया जाए रात को, सुबह दरवाजा पे लिखा जाए, दिन को गुनाह किया जाए, शाम को दरवाजा पे लिखा जाए। इधर रात को गुनाह हो जाए, सुबह रब की रहमत कहती है आ गुनाह हो गया तो क्या हुआ मेरे बंदे, हाथ उठा तो सही ना, तू दुआ कर मैं तुझे माफ फरमाता हूं। रात को गुनाह हुआ, सुबह माफी मिल रही है, सुबह को गुनाह हुआ, रात को रहमत की निदाएं आ रही हैं। अरे हकीकत में ये तुम्हारी और मेरी शक्लें खूबसूरत नहीं है, ये इस उम्मत की अपनी अजमत नहीं है, उम्मत को ये अजमत मिल रही है जो सदका मुस्तफा करीम है। फकत उसने अपने महबूब की उन इल्तिजाओं को संभाल के रखा है जो मेरे आका कभी गार में जाके रब्बी उम्मती की सदा लगाते हैं, कभी गोदे आमना में, कभी गोदे हलीमा में मेरे आका ये सदाएं करते थे, रब्बी उम्मती। रब्बे कायनात ने फरमाया था प्यारे तेरी उम्मत के बारे में रसवा नहीं करूंगा, प्यारे जैसे तू कहेगा ऐसे हो जाएगा। कहीं मेरे आका को पूछा जाता है प्यारे क्या चाहते हो? मौला चाहता हूं हशर के मैदान में जब लोगों के गुनाहों के रजिस्टर खोले जाएं, मेरी उम्मत के गुनाहों को कोई देखे नहीं, तो रब्बे कायनात ने वादा किया प्यारे तेरी उम्मत के गुनाहों को कोई क्या देखेगा, मैं तुम्हें भी नहीं दिखाऊंगा। अब ये जरिया बनाया है, कोई हर रात उसकी बारगाह में इल्तिजा करता है, उसके कुर्ब को पाता है, आला मकाम पे फैज़याब हो जाता है। अरे कोई हर रात उसकी बारगाह में झुककर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन जाता है, कोई दातारी हजवेरी बन जाता है, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी बन जाता है, कोई मेरे जैसे और आप जैसे खताकार हैं। उसने फरमाया अगर हर रात नहीं, अगर सारी रात नहीं बेदार होते, अरे साल में ये रातें देता हूं, इनमें उठ के इल्तिजा कर लो। रब्बे कायनात फरमाता है तुम दुआ कर दो मैं इन रातों में भी तुम्हारी मगफिरत फरमा दूंगा। अलामा फाकिही अखबार मक्का में इस रिवायत को नकल करते हैं। सरकार कायनात फरमाते हैं खम्सो लयालिन ला तुरद्दो फीहिन्ना दुआ। फरमाया 5 रातें ऐसी हैं कि जिनमें बंदा दुआ करे तो उसकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता। एक लैलतुल जुमआती, जुमा की रात, ये जो जुमेरात और जुमा की दरमियानी रात है, मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं इस रात को आदमी जो भी दुआ करता है रब्बे कायनात उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाते। व अव्वलु लैलतिन मिन रजबिन, और रजब की पहली रात, फरमाया इस रात को भी इंसान जो दुआ करता है रब्बे कायनात उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाते। व लैलतुन निस्फि मिन शाबान, फरमाया तीसरी निस्फे शाबान की रात, कि इस रात को भी जो बंदा दुआ करता है रब्बे कायनात उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाते। व लैलतुल ईदैन, फरमाया दोनों ईदों की रातें, ईद उल फित्र की रात और ईद उल अदहा की रात, फरमाया ये भी वो रातें हैं कि इनमें जो आदमी दुआ करता है रब्बे कायनात उसकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाते। अब इस हदीस में ये 5 रातें हैं जिनके बारे में यह जिक्र फरमाया जा रहा है कि जो आदमी इन रातों में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है तो रब्बे कायनात उसके हाथों को खाली नहीं फेरते, उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। बाज़ रिवायात में लैलतुल कदर का जिक्र है, बाज़ में अरफा की रात का, नामी जुल्हज की रात का भी जिक्र है। तो ये मखसूस वो रातें हैं जिनमें मेरे करीम आका फरमाते हैं कि रब्बे कायनात की रहमत जोश में होती है। जो बंदा इन रातों में मालिक कायनात की बारगाह में हाथ उठा देता है, गिरिया जारी करता है, गिड़गिड़ा के दुआ करता है, ताइब होता है, रब्बे कायनात उसके गुनाहों को भी माफ फरमाते हैं और जो मांगता है खालिक कायनात उसे अता फरमाते हैं। तो मेरे करीम आका की इरशाद के मुताबिक उन रातों में एक रात निस्फे शाबान की रात है, और यही अलामा फाकिही अखबार मक्का में नकल करते हैं
فرماتے ہیں جو آدمی نصف شعبان کی رات کو 100 نوافل ادا کرتا ہے اور ان میں 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، کل شریف پڑھتا ہے، فی کل رکعت 10 مرات، ہر رکعت میں 10 بار، 100 بار پڑھے گا 1000 بار ہوگا. فرمایا اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ لم یمت حتی یعطیہ اللہ مئۃ من الملائکۃ، اس کے موت سے پہلے، اس کے وصال سے پہلے رب کائنات 100 فرشتہ اس کو عطا فرماتے ہیں. 30 منہم یبشرونہ بالجنہ، فرمایا ان میں سے 30 ملائکہ ایسے ہیں جو اس کو جنت کی بشارت دیتے رہتے ہیں. و30 منہم یوقعونہ من عذاب اللہ، 30 وہ ہیں جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچاتے رہتے ہیں. فرمایا و30 منہم، اور 30 ان میں سے وہ ہیں جو یوقعونہ من الخطایا، جو اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں. کہ جب بندہ گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ ملائکہ کسی بھی صورت میں آڑے آ کر اس بندہ کو ان گناہوں سے بچاتے ہیں. فرمایا کہ یہ 90 ملائکہ کا یہ کام ہوتا ہے. وَعَشْرَةٌ مِّنْهُمْ، اور 10 ملائکہ وہ ہوتے ہیں جو یقیدونہ من اعدائہ، جو اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھتے ہیں. کہ دنیا میں جب کوئی اس سے دشمنی کرتا ہے تو وہ 10 ملائکہ اس کو دشمن سے محفوظ رکھتے ہیں. اس کو علامہ فاقہی نے اخبار مکہ میں نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی متعدد کتب میں یہ روایت موجود ہے. تو الغرض نصف شعبان کی رات انتہائی عظمتوں والی رات ہے، اور میرے کریم آقا کے ارشاد کے مطابق خداوند ذوالجلال اس رات میں التجا کرنے والے کو، اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں. دوسرے مقام پر میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا کہ رب کائنات نصف شعبان کی رات کو ہر انسان کی مغفرت فرماتا ہے، ہر ایک کو معاف فرما دیتا ہے، الا لمشرک او مشاہن. فرمایا ایک مشرک اور ایک جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بغض و عداوت رکھتا ہے، فرمایا اس کو معاف نہیں کیا جاتا. اور ایک روایت میں الا من قاتل نفس کے الفاظ ہیں، فرمایا سوائے اس کے جو خودکشی کی موت مرتا ہے. فرمایا ان 3 کے سوا رب کائنات ہر انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے. کسی کے تائب ہونے سے، کسی کی اس کے اقربا کی دعا کرنے سے، حتیٰ کہ جو بھی رب کائنات کی بارگاہ میں اس رات میں التجائیں کرتا ہے تو رب کائنات اس کی التجاؤں کو قبول کرتے ہوئے، جو تائب ہوتا ہے اس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک بات جو بعض نوٹ سمجھ لیں. عموماً ہم یہ کہتے ہیں جی میں نے رات کو دعا تو کی تھی، یہ ساری رات میں جاگا تھا، میری تو کوئی دعا نہیں قبول ہوئی، میں تو ساری راتیں بھی کرتا ہوں پھر بھی کوئی نہیں ہوتا. لیکن اس میں ایک نقطہ بھی ذہن میں رکھیں. میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ربا اشعثا اخبارا، کئی وہ لوگ جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، یمد یدہ الی السماء، اللہ کی بارگاہ میں آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس حرام ہوتا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام ہوتا ہے. فرمایا وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ یہ میرے آقا کی مشہور حدیث ہے، سیاہ ستہ کی کئی کتب میں موجود ہے. تو فرمایا کہ
इंसान गिड़ गिड़ा के दुआएं तो करता है, लेकिन ये खामियां हैं जो उसकी दुआ को आड़े आ जाती हैं कि उसके खाना हराम होता है। हराम खाना कैसे होगा? या तो काम ही ऐसा करता है, जिस तरह आजकल सूद के कई तरीके निकले हुए हैं। सूद खारी में कोई वाज़े सूद ले रहे हैं, कई सूद लेते नहीं हैं, लेकिन वो सूद पर गवाह बन जाते हैं, वो सूद खारों के मुआविन बन जाते हैं, वो सूद खारों के साथ खाते पीते हैं। तो अब वो हराम वाला लुकमा हमारे अंदर आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान खुद सूद खार हो। सिर्फ मेरे आका की दूसरी हदीस में मौजूद है, लान अल्लाह आकिल रिबा व मूकिलहु व शाहिदैहि व कातिबिही। फरमाया रब्बे कायनात ने सूद खाने वाले पर भी लानत की, खिलाने वाले पर भी, उस पर गवाह बनने वालों पर और उसके लिखने वालों पर। अब इसने कितने लोग आ जाते हैं तो ये मत अमहु हराम हो जाएगा। इसी तरह मशरबहु हरामुन, जिस तरह आजकल अल्लाह ताला महफूज रखे, कसीर वो अहबाब हैं जो शराबखोरी में लगे हुए हैं, कई इसके अलावा और जो हराम नशे उनमें लगे होते हैं। मलबसहु हरामुन, रिज्क हराम का कमाया, उससे लिबास पहना। अब उस लिबास में वो इल्तिजाएं करता है, वो दुआएं करता है, लेकिन फरमाया दुआएं कबूल नहीं होती। इसलिए हमें यह भी देखना चाहिए, फकत ये कहना कि यार मैं तो सारी रात गिड़गिड़ा के दुआएं करता रहा लेकिन मेरी तो दुआ कबूल नहीं हुई। अरे नहीं हुई तो पहले हम अपने गिरबान में झांकें, कोई हमारे लुकमा हराम तो अंदर नहीं गया, हमारा खाना हराम का तो नहीं है, हमारा पीना हराम का तो नहीं है, हमारा लिबास हराम का तो नहीं है। जिस वक्त हमारी ये चीजें हलाल की होगी तो मेरे आका फरमाते फिर दुआ कबूल होगी। होगी क्यों नहीं? ये तो कुरान का हुक्म है, उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी कुरीब। महबूब जब आपसे मेरे बंदे में मेरे बारे में सवाल करें तो बताओ मैं तो करीब हूं, मैं दूर नहीं हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूं जब भी दुआ करता है। अगर नहीं हो रही तो फिर ये मामलात हैं। फिर इनमें हक क्या है कि पहले आदमी इन चीजों से ताइब हो जाए,